Okay mga boards, game 1 sa itong bakbakan main event dire sa Alimango, Barangay Cantabaco, Toledo City. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Jomar Tonton Tony Jubel versus Team Cebu City, Jason Colapo Jobert. 1-0 na. Inside. 2-0, 2-0. Okay ni, para tris na mga boards. Servisyo Colapo. Jomar. So, Jomar again, kuha gyapon. Jubel. La. Bugnaw pagkina sa Team Consolacion. Ay. Sabit si Master TikToker. Side out, side out. 2-0, 2-0. Okay na itong bakbakan diri sa Alimango, Cantabaco, Toledo City. Sponsored ni by board member Uloy Corominas and Sir Dimac. Mao na itong mga sponsor. Organizer na ito diri sila si Boss Jordan Alpurque, Boss Butchoy o si Boss Rocky. O shout out ni Boss Isner Pardilio atong amigo taga Campo City. Lah, tuntun, sahod pa. Was good. Servisyo para 4 mga boards. Tuntun. Colapo, bang. Jomar. Ay, Bikila. Okay, Wamson. Side out, side out. Servisyo the King. Jomar Roma. La. Imo Jomar. Wah. Tonton. La. Wala. Gi. Ana, ilang musi. Kuha pa. Iyay, kasakita. Side out. Shout out ni Carlo og ni Minatay atong mga amigo dire sa Cantabaco. Side out, side out. Minatay. Yawa na, maara gyud naman nanaw. Uy, nade minatay dito. Minatay. Every shoot high flying spiker Jomel Lucante. Jomar firing. Jomar again, 2-shot combination. Tonton. Lah, apod na. Kuso-kuso bay. Kuha pa. Burak. Ay, Jomel. Bang! Tuara, lamba na mga boards. Wala, nanginit na. Init-init na gamay makinan Jomel Lucante. Tonton, tagak. Ay, kamang pa na, darabong! Bugsok! Mar, nice defense! Ay! Ang gikasabutan, sabod! Servisyo Colapo! Tonton, sagang! Colapo! Ay, bang! Gahi, ato Boss, yun dyan! 3-0, 3-0. Servisyo Tonton. Emoton. Yay, tara. Tonton again. Magnus. Tara. Bang! Tara, arak na. Ono tris. Mga kaboards, pabor sa Team Cebu City sa atong game 1. Servisyo Tonton para dos mga boards. Ay. Tuara Jomar. Jomar mga birds. Ay, tuara. Bang! Tuara. Tira, sagna na ninyo. Grabe. Dos tres. Kini para igualis. Ay, mga birds, gilobo man. Ay. Jubel, oh! Out from nowhere, may kalit lang tunga, eh. Susan Roses. Igualis 3 na mga birds. Kini para 4. Jomar, may pusing. Ay, nanukad si Jubil. Ay, laka niya. Kaya mukat na. Out ball. Out ball. 4-3. Change favor, milabaw na boards. Mga boards ang Team Consolacion. Dawat per mo minataya si Chok.
Oy, putsuta. Rias. Pause muna ko atong mga sponsor ning atong bagbakan diri sa Alimango. Cantabaco, Toledo City. Maoning musunod sila si board member Uloy Coro Minas o si Sir Dimac. Mao na itong mga sponsor mga boards. 5 na. La, Jubil again. La, Jomar. Bang. Team Konsolasyon on the attack. Bang, Igong Manok inside. Wala Jumara. Size 4. Wala. 4. Lah, kuha. Inside. City 3. City 3. Servisyo Tonton. Lah. Ilawom Tanil Miyagi. Di dapat side out. O bola sa team Cebu City. 3 City kini para 4 mga birds. Ayan, lugapak ni. Boom! Agahiya. Agsik bulag Tonton. 4. Wala. 4 City na mga birds. Win. 5 City. Tara itong mga kabubirds siya. Itong mga kabubirds siya skilled. Dara na ha. Ayan. Para size. Out ball na naman. Ang Team Konsolasyon. Size City. Para igualis na ni. Lah, Kulapo. Pang, trapo. Gila musik Kulapo. Burak yun. Tara. Jobert. Bang, haplas. Kuha pa. Kayag na ni. Ala, kabikil. Split pass Kulapo. Split Kulapo. May ulbong pa naglalis mga words. Servisyo. Jobert. Lah, Mr. TikToker. Jobert. Jomar lah. Bang! Ay! Kinapos si Mr. Explosive Jobert Barcinas. Lah. Kulapo. Yay! Spike Tonton. Sagang. Lah, ini ginubaanay na ni. Tuara, kuha pa. Lah. Uli-uli lang sa. Bah, Kulapo. Yay. Jason, the master TikToker. Let it fly. Lah, kuha pa. Jason again. Ay! Bikila, kuha pa. Giday bang Kulapo. Kuha pa. Lah. Ini. Kuha na. Lampurnas ni ron. Ay! Tuara. Grabe, Jobert Barcinas mo dagdag kops maraloy. Dali ara nakapaandar motor oy. Boss Jordan. Guali City. Kini para 8. Servisyo master TikToker. Bang! Full throttle na. Ang Team Cebu City. Grabe kulapog pikto sa 8 City na, 8 City. Servisyo master TikToker para 9. Yay! Master TikToker. Kulapo bang! Lamos! Bukbuk! Win! 9 City na. Kene para Jis.
Hala. Ba, Jason. Kulapo. Yay. Jobert. Dah. Bang! Si Paas 45. Uy! La kariya. Ge. Trapo. Bang! Panlas. Hala, gibalikan. Lisura na to eh. Gibalikan. Tagak. Noybe City. Servisyo para 8. 1 na. Init ng makina mga boards. Sa duha ka team. Lah, tuara. Bantay! Tuara, Master Ting Tokil. Takilid ang barko. Lah, bang! Ala, kanina nagkakusog. Kulapo. Ala, out ball. City 9 lang yapon ato skora, City 9. Duha ka puntos labaw sa Team Cebu City mga boards. Kini para Gis mga boards. Service Kulapo is the best. Ala, Jobert. Tuara. Kulapo bang. Hala. Kulapo na saan? Ay, Jobert. Ay, tara. Out ball, awas. Corner shot. Noybe City, Noybe City. Last 3 ang Team Cebu City. Servisyo Tonton. Jason. Lah. Kulapo. Kini. Lah, atod gyapon Kulapo. Tuturutot. Tuagsik na yan, no? Ngiga, gina na yan, tuturutot eh. Noybe City, last 3 ang Team Cebu City. Kini para Gis. Allah. Gis City. Last 2 na mga boards ang Team Cebu City sa atong game 1. Kini para 11 na mga boards. Servisyo Mr. Explosive. Jobert Marcinas. Hala. Ay. Tapok man. Bang. Okay. Out ball. 11 for the win para daog sa game 1. Servisyo Jobert. Ayay. Jason. Ayay. Daog na. Bidaog ang Team Cebu City sa atong game 1 mga board. Sa atong bakbakan minibendere sa Alimango. At ang inyo atong game 2.